नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ऐसे दो ख्वाब आज आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। अगर इंसान को आए तो वो समझ लें कि मैं अब गरीब नहीं रहूँगा, अब मेरा अल्लाह मुझ पर ख़ास करम करने वाला है। ख्वाब अगर सही वक़्त पर और सही बंदे को आ जाए तो ये एक इंडिकेटर है कि अब आपकी ज़िंदगी के हालात बदलने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था नाज़रीन, सबसे पहले ये सोचो कि ख्वाब जो मुझे आया है क्या ये दुरुस्त हो सकता है। पहले ख्वाब की किस्में समझो। पहले 3 किस्में मैं आपको बताता हूँ कि ख्वाब की 3 किस्में होती हैं। एक होता है शैतानी विसवसे। तो अगर इस किस्म का कोई ख्वाब हो तो उसकी हकीकत नहीं होती, वो बिल्कुल बेकार होता है, किसी किस्म का उसका कोई मकसद नहीं होता। और इसके अलावा एक होता है नफसानी ख्वाब। अगर दिन को आप सोचते रहें कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये लड़की मुझे मिल जाए, मुझे ये माल मिल जाए, मुझे ये प्लॉट मिल जाए, मुझे ये फलां मिल जाए, और कोई इस किस्म के ख्यालात आते हों, तो वो इतने घर कर जाते हैं दिमाग के अंदर कि अक्सर रात को ख्वाब में फिर वही नज़र आता है। इसको कहते हैं नफसानी ख्वाब। तो ये अगर 2 ख्वाबें इस किस्म की हों तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई कदर व कीमत नहीं है, और इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको एक मैं बात ज़रूर बताता हूँ, खा जो कुछ भी हो, ख्वाब जब आए उसके असरात या मामलात गलत नज़र आ रहे हों तो किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ काली चीज़ का सदका कर दो। काले रंग के मसलन काला मुर्गा भी हो सकता है, काले चने भी हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ काली जो है वो आप किसी को अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो। उससे क्या होता है, सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबतों से इंसान बच जाता है। क्योंकि आजकल इस दौर के अंदर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो नज़र लगा देते हैं, और भी काफ़ी मामलात होते हैं, जादू टोना, इस किस्म के काफ़ी मामलात हैं घरों में। आज मैं तो ये कहता हूँ कि पहले लोगों को कुछ सी दुश्मन से ख़तरा होता था ना, अब वो दुश्मन तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन अब घर के दुश्मन बन गए हैं। अगर एक माँ बाप के 5 बेटे हैं तो उनकी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, और उनकी जो बीवियाँ हैं वो आपस में दुश्मनी सिर्फ अपने घर की 4 दीवारी के अंदर आ चुकी है, बाहर दुश्मनी ख़त्म हो चुकी है। तो इसलिए नाज़रीन, हमेशा कोशिश करो कि सदका जो है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दो और इसका एहतमाम करो। सदका मैं तो कहता हूँ कि हर रोज़ किया करो, बेशक थोड़ा सा कर लिया करो, जितनी तौफीक है। तो उसके मुताबिक सदका एक ऐसा हथियार है और ऐसी ताकत है कि जिससे मुकम्मल तौर पर अल्लाह पाक आपके घर के अंदर और आपके रास्ते के अंदर तमाम मुसीबतों को, आफतों को वो ख़त्म कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि हथियार जो है मोमन का ये सदका है। तो इसलिए नाज़रीन, इसकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो ज़रूर दें। और इसके अलावा ऐसे 2 ख्वाब मैं जो बताने वाला हूँ, अगर वो आपको आ जाएं तो सबसे पहले ये ख्वाब किसी आम बंदे को ना बताया करो, जिसको इल्म ही नहीं, जिसको इसकी हकीकत की नहीं पता, इसकी ताबीर का नहीं पता। अगर आप उसको बताएंगे, हो सकता है वो हासिदीन में से हो, हसद करने वाला हो, तो फिर वो आपके जो ख्वाब है उसका असर अच्छा होने की बजाय फिर उल्टा हो जाता है और आपको नफ़े की बजाय नुकसान हो जाएगा। इसलिए किसी आम बंदे को कभी ना बताओ। नुकसान कैसे होगा? लोग कहते हैं कि नुकसान तो जब अल्लाह ना चाहे तो नहीं हो सकता। यकीनन ये बात ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन मेरा रब ये भी तो बताता है ना कि हासिदीन जो हैं उनसे भी बचो। हासिदीन भी हैं, मेरा रब भी है, तो आप फिर बताओ, मेरा रब भी तो कह रहा है। इसलिए इनसे बचो। ये भाई भी हो सकते हैं और फैमिली, चाची ताई, सब कुछ हो सकते हैं,
تو ان سے ضرور گریز کریں۔ اس کی ایک زندہ مثال ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید کے اندر۔ تو ان کو خواب آیا تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا، تو والد صاحب نے کہا کہ میرا پتر، میرا بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ تو جب حسد انسان کرتا ہے نا تو پھر وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو اس لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا اپنے اوپر ایک گرپ رکھو کہ کچھ چیزیں اندر رکھنے کی بھی کوشش کیا کرو، یہ نہیں کہ جو بھی آئے بس باہر کا نکال دو، اس کے ساتھ کرو، اس کے ساتھ، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ باقی ناظرین، خواب جو ہے سب سے پہلے اگر رات کے نصف حصے کے بعد اور نماز فجر سے پہلے اگر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ آپ خواب کی حالت میں آپ کشمش جو ہوتی ہے وہ کھا رہے ہیں، یا کشمش کسی جگہ پر پڑی ہوئی ہے، یا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو کشمش یوں ہی نظر آئے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ پاک آپ کے اوپر اب پیسوں کی بارش کرنے والے ہیں، اور گھر کے اندر حلال رزق آنے والا ہے، حلال، اور اس کے علاوہ گھر کے اندر سکون آنے والا ہے، امن آنے والا ہے۔ ایک تو اگر آپ کو یہ خواب آتا ہے اس وقت تو اس کی تعبیر یہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا خواب جو ہے، اگر آپ خود روٹی کھا رہے ہوں یا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے، یا صرف روٹی پڑی ہوئی ہے آپ کو نظر آئی ہے، روٹی کا نظر آنا یہ بھی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرا رب آپ کو رزق کے دروازے جو ہے آپ کی طرف کھول دیے ہیں اور رزق آنے والا ہے۔ اب اس رزق کو سنبھالنے کے لیے بندے کو عقل چاہیے۔ ناظرین دیکھو نا، انڈیکیٹر ہے یہ خواب جو ہے، یہ انڈیکیٹر ہے، یہ آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے۔ میرے نبی کو جب نبوت ملی تو نبوت کے دوران اس کا جو 18واں حصہ تھا نبوت کا، یہ امت محمد رسول اللہ کے لیے تحفہ تھا، سچے خواب۔ جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جو اچھے نہیں ہوتے اور سچے بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے اس چیز کا خاص اہتمام کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ جو سادہ لو انسان ہوتے ہیں نا، یہ جب ظالموں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ لوٹتے ہیں، یہ پیر ہو گئے اور کافی اس قسم کے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ والا یہ کام نہیں کرتا، اس کو لالچ نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے بالکل مبرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین، یہ تھے خواب آپ کے۔ اگر کوئی اس قسم کا اس کے ریلیٹڈ خواب آپ کو آتا ہے تو کمنٹ سیشن میں آپ بھیج دیں، اور ہماری ٹیم مکمل ریسرچ کر کے آپ کو اس کا جواب ہم انشاءاللہ ضرور دیں گے۔ اور کوشش کرو اللہ کا قرآن اور نمازوں کا اہتمام اس کا معمول بناؤ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر۔